পইলা সবকে সালাম জানাই দি আছে আৰু ভিউয়ার্স কান সবকে ওয়েলকাম কৰি আছে আজি বি আপনি খানকে একটা খবৰ লৈ আনি দি আছে ইটো দলে do anniversary kan bar dole PFMS dole PM Kisan de আপডেট হৈছে না নাই কইনা কিনা চেক করব আৰু ইটোই নহয় কিনা anniversary লাগা status dole কিনা চেক করব ইটো লপৰে হদাবাজি কৰি থকা কাৰণে ইটো ভিডিও বনা আছে ইটো কাৰণে PFMS dole আপডেট হৈছে না নাই কইনা কিনা চেক করব আৰু latest anniversary list dole কিনা চেক করব ইটো লপৰে বি আপনি খানকে কৈ দিব ইটো কাৰণে আপনি খানকে নতুন আপডেট dole ইটো লৈ আনি দি আছে ইটো কাৰণে আমাখান একিলগত সব first মখান dole Google de last PFMS respond koina type korbo ina type kurse kole do tade PFMS laga respond do ineka show korbo yati shashi kole do transfer to PFMS koina date in time aro year bi dekhai di ase PFMS date khan bi dekhai di ase PFMS respond hole accept koina dikhibo pari ase aro tade shashi kole payment mode to hole Aadhaar koina dikhibo pari ase kunba la dole account thakibo আৰু কোনবা লা দলে আধাৰ থাকিব ইটো লাও পৰিবি আপনি খান কি ইটো দেখাই দি আছে আৰু নেক্সট ইজ সব ইয়াতে শেষে কলে do last PFMS respond হইলে do সব ডিটেইল বা দিগনা আছে একজন পেনভার্সারি লাগা দলে 2019 ডে PFMS আপডেট কৰা দলে আমাখান ইয়াতে দেখিব পাৰি আছে আৰু ইয়াতে ৰিজেক্ট আছে কলে do RJCD কইনা দেখাই দিব শর্ট ফর্ম দে RJCD কলে do ৰিজেক্ট হোৱা লাগা দলে আমাখান ইয়াতে দেখিব পাৰি আছে আৰু একসেপ্ট আছে কলে do ACPP কইনা ইয়াতে আমাখান দেখিব পাৰিব এটো কাৰণে আপুনি লাগা PFMS status to hole do online de check koro paribo koina edu bi koi di ase aru next issue kole apuni laga account hole payment mode to hole do account asina atha ase apni khan edu bi check koro paribo account ase kole do apuni laga payment do napa hoi jabo aru Aadhaar ase kole do Aadhaar laga hisab te apuni laga account de link dagise kole do payment mode to hole Aadhaar dagise kole apuni laga payment do pai jabo koina itu la upor de bi koi di ase etu karne kunba dole anniversary list check kora time de kunba laga dole account laga problem bi thake kunba laga dole Aadhaar laga problem bi thake etu karne apni kan first day PFMS respond dole check korbi etu check kora bishi de apni kan laga payment do ki karne paise aru ki karne pa nai etu kan sob to detail nicho laga PFMS status do check koro paribo koina etu la upor de bi koi di ase aru yate detail do sob pai jabo kidia PFMS to update hoise aru account number khan bi sob show korbo aru payment mode bi sob yate detail ba dekhai dibo koina etu bi koi di ase aru yate sheshe kole do beneficiary list to le hodai update thake etu karne apni khan nicho laga beneficiary list check korbo kole do official portal PM Kisan laga official portal de jaigena beneficiary list koina ekta option thakibo to beneficiary list ke click kori dise kole tade apni laga detail do sob pai jabo etu karne beneficiary list koina option ekta thakibo etu ke click kori lobi koina etu bi koi di ase beneficiary list ke click kora bishi de next page to ena khulibo yate dole beneficiary list koina state choose korle pabo aru district ekta choose korle pabo aru sub district bi pabo aru village dole apni kundu wala pusti de belongs ase etu pusti dole apni de choose korbo ena korna nicho laga district aru block sub district village etu kan sob choose korina get reports ke click kori dise kole do sob apni laga detail bi dekhai dibo koina etu bi koi di ase Wa nishina yate get reports ke click kora bishide next page to na kholibo yate dole do apni laga detail do pabo beneficiary list koina first day serial number pabo second day farmer name pabo or third day gender pabo maiki ase kole do F pabo mota ase kole M pabo aru serial number hisab te apni laga farmer name bi yate detail para pabo registration kora hisab te apni laga naam do yate detail para pabo aru niche de 1 to 50 dakte first page te pabo aru 51 bra next te aru 100 enaka de pabo tu karne first page te pa nai nohigina next koina tate click kurle pai jabo etu option ke click kurina apni laga naam na padak search korbo pare koina etu la upor bi koi di ase beneficiary list laga upor de poila laga video de bi apni khan ke already koi dina thakibo kwa nishina first page te pa nai kulibi next koina 1 2 3 4 koina tate number paise kole etu ke click kurina search korbo parbo koina etu bi koi di ase age de kwa nishina yate to le do 1 to 50 dakte first page te pabo next te sabol laga doile 1 bra 7 dakte yate dikhibo parise etu next hisab te enaka page te etu number ke click kurina pisarbo parbo koina etu la upor bi koi di ase aru yate saise kole do apni laga nicho laga status to hole kineka ase etu check koribo karne
know your status koina ekta option pabo etu bi PM Kisan laga portal de pai jabo yate dole know your status koina option paise kole etu ke click kori dina tate next page khulise kole etu laga status to check koribo pare koina apni khan ke etu bi koi ase koa nishina know your status ke click kori dise kole do latest installment details koi kena yate dole 20 installment to dikhibo pari ase aro FTO process yes ase aro yate dole installment to hole 20 installment pa dole amakhan dikhibo pari ase aro niche de bank name bi show korbo kun wala de apne laga paisa to aise etu bi sob detail yate show korbo aro payment mode to hole Aadhaar thakibo lage yate Aadhaar dikhibo pari ase aro niche de transaction laga IT khan UTR IT etu khan sob to yate dikhibo pari ase aro ketia credit korise apni laga payment to date bi sob yate show korbo yate dole 20 June 2026 koina dikhibo pari ase etu karne etu dole already pai loa action anniversary laga check korina apni khan ke dikhai di ase etu karne kunba payment napa khan bi nichu laga PFMS bi check korbi aro status bi check korlobi aro tate latest beneficiary list khan bi hodai update kori thake etu karne apni khan beneficiary list te apni laga naam ase na koina check korlobi koina etu bi koi di ase aro 24 installment 24th kobo to 24 installment pabole bi eta dole 2 months nishna de remaining ase etu karne apni khan nichu laga bank account setting Aadhaar setting aro TPT link NPCI mapping aro status khan dole apni khan bhal para check korlobi aro apni laga PFMS bi update asana nai koina apni khan check korlobi kile kole important hole PFMS ase etu PFMS to hole update korna kole do apni laga PM Kisan laga paisa do napa ho jabo koina etu la opor de bi important khobor dole apni khan ke dule ani dia ase aro tena correct channel ke kunba notun ase kole do subscribe kori dibi aro like and share bi kori dibi aro apni khan ke hodai update to loi ani di thakibo koina etu short pra banai di ase iman jon pra sai dise bishi khushi paise etia karne money for more updates sai thakibi tenaka de